guys! Welcome to my YouTube channel, Quiz Vlog. So this is for my intro cam to Mama. So for today guys, matutagpuan karon, matutag Oval Plaza because karon ang Paskuhan ng Jensen. So na ay mga reggae dito, na mga banda sa city. So kailangan natin magkuan. Sa mga ating klase, dapat kuan tayo, be authentic. Sa mga event sa paligid. Hindi tayo sa Jod. Hindi natin kuan. Hindi natin lonely tayo kami. Pasko na kami. At guys, meron din pala ako kilala sa inyo. Ang matagal ko na matalik na kaibigan. So, makikilala din siya maya. And 3, 2, 1, Hello guys! So, nandiri na ang akong kauban nga si Radyo, mga ilaga, makauban. Nagkita na po si guys. Habang kauban na po sa KNK. So, karon kay namin diri sa Oval karon. Sige na karon. And magbutang ni Bom. Ay, gago! Ma-distracted to fistic ka na. Mag-uba kong YouTube channel, mag-uba. Subi lang. Kaya lang, bitakuan na lang ka ng Huy! So guys, wala kami direct kay makigbanda-banda, listen. Yeah. Una pa man nag-start, so mag-WhatsApp na rin mag-walking around. Mag-walking sa dead. Hallway. Actually guys, naay mga zombie ron taon-taon, managal ni ron. Yeah. So as you can see there's a lot of TV. What did you say? Sa mukha sa TV, uy. What did you say? And the What other to say? side, there's a lot of foods. Because there's a side, it's not so it's at yummy, because I'm yummy. Hala. Because today is the day. Today is what day? Today is Saturday because Saturday night is Saturday. very night. Yeah. Good night. So guys, ayan guys. Wait lang guys. Daga kag mga hip-hopper dire guys, so, pero we kwarta dito. So ayun. So Danin the father na. So guys, asa simbang gabi guys, sige sa simusimuli mo. Okay po mga batasan. No. So kuda daw siya lang. The program will start. To the give to Apple the start, the time daw. Apple na apple ang time. Okay, you're welcome. So this is it. Ipakita na mo ang mga panghitabo karong gabi yun na. Today, we enjoy. Thank you very much. So ayan gipang oha mga camel mo ato sa mi og Don Macchiatos at kay mag-uban guys, diba? Ayan, Don Macchiatos tayo guys, 39% na. Then after all, the feeling bayad na ang madam, kada feeling pa cute tira ka na may gwapo nga tindero tira sa Don Macchiatos. So ayan, mo tong guys, tong gwapo kay guys. Ayan, smile. Ayan, sige pa mo og 500k para 400 na nabilin guys, kaya wati kwarta guys. Ayan guys, nandito na naman ulit tayo sa kuan. Little Mermaid style. So ayan, libot-libot lang tayo, baka natin makita ang mga nilalang na hindi natin naasahan. So just wait. Bye! Agoy mga marites, nda is the plan. Og sinadin how nung model ako pod oy. Ayaw na lang tayo. So
ayun, maunang kaganapan kagabi. Magsige, may ganyan. Nagkita, may nagpo. Nagkita na po si Naden Lostre ako si Liza Subirano ere. So, ayan. Mag-feeling disco, feeling girly lang mo din ako gabi. So, ayan. Kanti-kanti pa tusulod. Kaya na ni mga ilok. Dili napita, guys. As in guys, kay ilok talaga, guys. Dili natin sila mabang-bang. Pero go pa rin. Sayo-sayo pa rin tayo. Hindi natin tumabang. Go, go, go! So, ayan. Merry Christmas, everyone. So, this is the time and limited. Nga wala na yung pandemic. Enjoy the moment. And all about love and friendship. Just be have fun and always be happy. Thank you very much and enjoy and watch my YouTube channels. Don't forget to like, comment, and share my YouTube channel. I thank you. Bye bye. So ayan gipang uha mga camel mo ato sa mi og Don Macchiatos ki at kami mag-uban guys, diba? Ayan, Don Macchiatos tayo guys, 39% na. Then after all, at feeling ayan, feeling bayad na ang madam kana feeling pa cute-cute dira ka na may gwapo nga tindero tara sa Don Macchiatos. So ayan, mo tong guys, mo tong gwapo kay guys. Ayan, feeling smile. Ayan, nagsigig pa mo og 500 kay para 400 na nabilin guys, iwati kwarta guys.